At ngayon guys, ito na nga yun guys. Naligo kami sa San Juan guys. Dito lang sa Naik Cavite guys. Ayan guys, oh, tingnan nyo guys. Naliligo kami yan guys. Tingnan mo. Yun oh. Yung isang kasama namin kasi dyan guys na nag-dive sa bato guys. Kaya bumalik na kami guys. Ayun oh, may ibon po. Ano, palangin-langin kami parang jellyfish. Ey. Ey, geng geng pa ako dyan guys. Ey. Tino. Ey. And guys. Tingnan nyo guys yung resulta guys. Yung kasama namin guys. Sumubsob sa bato guys. Kaya umuwi kami dyan eh. And guys oh, mahabol guys oh. Wait lang guys. Ayun na. Ayan guys oh. Ayun yung mukha niya guys. 2,000 years later. Ayan guys. Tingnan mo guys. Eh, Ang ina mo, bangas itano ano. naman yung ate Roma. Baba.